கண்ணை நம்பாதே உன்னை ஏமாற்றும் ആ മമ്മൂഞ്ഞിക്കാട് ഷർട്ട് തേച്ച് വെച്ചില്ലേ? கேட்கல മുതലേ അത് ഓഫ് പണി. என்ன தம்பி? ആ മമ്മൂഞ്ഞിക്കാട് ഷർട്ട് തേച്ച് വെച്ചായിരുന്നു. இல்ல இதுக்கு அப்புறம் தான் அது ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். ഇതൊക്കെ പണി വെച്ചാൽ എന്താ? നാളെ ഇനി അയാൾ വരുമ്പോ ഞാൻ എന്തോ സമാധാനം പറയും? இப்ப எதுக்கு டென்ஷன் ஆகுற? காலையில ஆளு வரட்டும் பண்ணி கொடுக்குறேன். ആള് വരുന്നവർ എതുക്കണ്ണാ വെയിറ്റ് പണിക്ക? മുന്നാടി പണി വെച്ചുകൂടെ ഇതല്ല? எவ்வளவு நாள் ஆச்சு நான் இந்த வேலையை பண்றேன்? யாராவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கா? இப்போ எதுக்கு தம்பி இப்படி எல்லாம் பேசுறேன்? என்ன என்ன பிரச்சனை சொல்லு. ഒരു പ്രശ്നമില്ല, കതിര് പോയി കതിന്റെ വേല വാക്ക്. என்னோ பிரச்சனை இருக்குன்னு எனக்கு தெரியுது. உள்ள ஏதாவது இருந்தா சொல்லு, அப்பதானே புரியுது. ഒരു പ്രശ്നമില്ല കതിരെ. சொல்லுங்க தம்பி, நான் தானே கேட்குறேன். ഞാൻ ഈ കട വിടാൻ പോവാ. உங்களை என்னத்தான் சொல்லுதுன்னு தெரியுதா? இப்ப எதுக்கு கடை விடுற? വേറെ വഴിയില്ല കതിരെ, എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതല്ലാതെ ഇപ്പം എൻ്റെ മുമ്പ് വേറെ മാർഗമില്ല. എൻ്റെ മോടെ പഠിത്തത്തിന് കുറച്ച് പൈസയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കട വിറ്റേ പറ്റൂ. உங்க அண்ணன் தங்கச்சி கிட்ட கேட்டா பணம் கிடைக்க மாட்டீங்களா? അണ്ണനും തങ്കച്ചി എൻ്റെ ഉള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും ആരും ഇല്ല കതിരെ. കതിരെ, നീ കുറച്ച് വർഷമല്ലേ എൻ്റെ കൂടെ. നിനക്ക് ഞാൻ കട തരട്ടെ. നീ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ അറേഞ്ച് ചെയ്താ. എൻ്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേടാ. എനിക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ലടാ പറഞ്ഞു. நீங்க டென்ஷன் ஆக வேண்டாம். என்கிட்ட கொஞ்சம் பணம் இருக்கு. என் வீடு மெயின்டெனன்ஸுக்கு வச்சிருந்தான். என் பொண்ணுக்கிட்ட கொஞ்சம் நகை இருக்கு, அது நான் தரேன். உங்க பொண்ணு என் பொண்ணு மாதிரி. நான் தூக்கி வளர்த்த பொண்ணு தானே, அதுக்காக கடை விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. டென்ஷன் ஆக வேணாம், நான் தர பணம். ஓகே, ടെൻഷൻ ആവ വേണം. എൻ്റെ കൂടപ്പറപ്പുകൾക്ക് തോന്നാത്തേ കതിരെ നിനക്ക് തോന്നിയത് എപ്പിട്രാ? அண்ணன் தம்பி ஆவறதுக்கு ஒரே வயிற்றில் பிறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்க எனக்கு தம்பி தான்.